الفضل وينبوع الكرم إن لدى الباب سم الغوث شيخ التجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي ألك عن شجاع مي ألك عن همون نغير آمين ألك عن ستر مي ألك عن لبلا آمين أيام شام بي ألف يا ربي ألك يرانا آمين ni troisième édition ya rabbi alaka 40e yirana amin alako kan kuntigi hormo koso amin salli ala rasul wa sallim ami sarangini sherifu fe tiens sherifu mu be keneka ami sarangina befe musuba achemani umsomo ngo fa ami sarangina no musoko ko fe no yambai wallahi ana no musoko ko babela jeni tiens sarangina fa ufe anya banga choko ba chama na keneka musuba quartier choko go on soko la mu nyene tiens nandu na kala na quartier ne ga lo nyene wallahi na ya ga feneka wajuri de lo nyene chama bi keneka musuba na ngami no tofo abina gele wallahi ma misra ni no befe tiens anga president fene bi keneka yo anga misri ba president Allah misra ni na ni misri choko ba befe kwa kan o fene ko fe anya ni délégation munana alul beyti choko ba bala misra ni na fe na alul beyti pétrole musuba encore chabi nay Cheikh Adam Jabati wallahi misra ni na fe dafina pétrole tiens o ko fe ankara mo bi keneka Cheikh Mohamed Chérif Sonta wallahi misra ni na fe sonta la pétrole musuba o ko fa ngai mo mo bi keneka tiens ne ga président bi no e kozim président musuba Cheikh Suleiman Diaga Suba misra ni na fe ne fe wallahi kozim pétrole ani jama bela jeni mo do bi sigile mi kofe tuma do mele ko wi ka lele gade Allah o ya so be nyebe do la nyefe wi ta so ga lele ite ni Allah ala kan be sa obama amin ni sirati la watimi amina do ni foni ala sonama inshallah ka to ba sallallahu alaihi wa sallim alhamdulillah ala kan de mi ala an wasa amin ala kan sutara mi anna kunye mi ko kana muhammadu fo wallahi anna kunye dogone tiens ke kun flate maulidi la ayi maulidi ke kunye kelene an kuntigi ko alayka wa alayka salatu wassalam akum man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah Allah akbar man la yashkuru al-qalil la yashkuru al-kathir mo nati se ka fo adamadi nyogo makini chi anni alaka ka tigi ya te se ka fala ni chi wallahi tisi mo ni ka ko fitini kai na te se ka fini chi wal ni chama kela tigi ya te se ka fini chi tisi mo ko roidi mo ni ki nyana ma ya ke fo ka ban ka fi sallallahu kile kan ga do aljina kono mo ni ke ga nyana ma ya sababu yi lahara do min kama ibina teme beba don kuna ala kama dalli ga teme ayi okmati maulidi be ta golo tiens maulidi be ta fena golo Allah akbar ni muhammadu madalli ga teme oui itabashi oh si ça mi fena jani cité tiens imai aya do be korana kono ni mo ka kolosi ko chama famo kono ufanye aya tola ala ka siri fo aka sun fo tiens aka zaga fo aka heji fo silamaya baga be bani kofe ala nana kuma do fo o kuma ba yi ka fo mi fo la ka teme jaw cité aljine don sababu Allah akbar ana da mu fa labana ako kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah fa fo kunna bi ala fe ayitu muhammadu ko alabike au fe wallahi sigatara jani sella ka sorimani sharti laboto seliti nafa Allah akbar jani suna ka sorimani laboto o feneti nafa Allah akbar ala kira na mu fa alayka wa alayka salatu wassalam aqul la yu'minu ahadukum salam da yatim na qul la yu'minu ahadukum
mɔgɔ si tɛ se ka kɛ limaniya jɔn ye. a ko la yu'minu ahadukum ko a si tɛ se ka kɛ limaniya jɔn ye. mɔgɔ dun tɛ don alijana kɔnɔ ni limaniya tɛ. ma faamuna. ma ko solution tɛ limaniya sɔrɔli la. hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. a ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ limaniya jɔn ye. mɔgɔ si tɛ se ka don alijana kɔnɔ fo ni Muhammadu ka diya i ye ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan. bon n'i ma a kanu ka so degré la i tɛ jate limaniya jɔn ye. ni limaniya dun t'i la i tɛ don alijinɛ kɔnɔ. donc mawulidi bɛ kɛ ko lasulu ye sisan n'ale tɛ ko dɔ ye don an n'ala kira cɛ n'o tɛ jan tɛ se ka tɛmɛ. o ka imam Ali ɲininka karramallahu wajha ko a ko bɛ ala kira fɛ cogo di. Mustafa ko ka da ye cogo di. a ko kunna nuhibbuhu min abna'ina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-barid fi al-'atash ash-shadid. ko Mustafa ko ka dan ye ka tɛmɛ an faw kan. a ko ka dan ye ka tɛmɛ an baw kan. a ko ka dan ye ka tɛmɛ an denw kan. mais a yɛrɛ ko ka dan ye ka tɛmɛ ni minɔgɔ gɛlɛn min adamaden na i dun ka jisuma sɔrɔ ko ala ka dan ye ka tɛmɛ o jisuma kan o lɛri la k'i to lahalaya la. o ma nɔgɔ dɛ. an bɛ foli kɛ an ya magɛni ka kɛnɛ sɔrɔ n'o y'an bɛɛ ye ajanda i k'a bisimila inshallah anw ka baara daminɛ ala k'an ɲɛmɛ o la yarabi. kuma faamuna. sisan mɔgɔ de bɛ wuli ka mawulidi ko la nin kan. mɔgɔ de bɛ wuli ko f'ale ye se mawulidi kɛnɛ bɛɛ kan. mɔgɔ min n'ale nana sɔmi ka fɔ ala ka ne ka bɔn ale bolo ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. rasulu ka da ye ka tɛmɛ a denw kan. a ka da ye ka tɛmɛ a bangebagaw kan. a ka da ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan. sisan thème ye min ye ko rasulu kanu bɛ sɔrɔ cogo di. kuma bɛ yen a tɛ ten. Muhamadu kanu bɛ sɔrɔ cogo di. an b'a kɛ cogo di an bɛ k'a fɛ. mais kuma nin ye kuma bɛɛ ye dɛ. parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen kɛ ale bɛ Muhamadu ko mɛn ka mɛn ka mɛn mais ala t'a latigɛ ale yɛrɛ ni tɛ se k'a kanu. a b'a yɛrɛ forcer mais kanu tɛ don. dɔ bɛ ten. Muhamadu ko b'a la mais kanu tɛ se la ka don. donc nin ye min ye k'a bɛ sɔrɔ cogo di. ale ni mun de b'a to Muhamadu kanu fɛnɛ tɛ sɔrɔ. ayiwa ni waati sera k'a ku a fila bɛɛ bɛna fɔ walima a bɛ sɔrɔ cogo min na n'an k'o fɔ nka ala san wɛrɛ a tɛ sɔrɔ cogo min na an k'o fɔ kɛ ala k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Muhamadu kanu de ye lasulu ye n'o tɛ alijinɛ tɛ yen n'o tɛ lahara mɔgɔ tɛ tɛmɛ. i m'a ye fasazitigi ko ko iza shufi al-mahbubu jaza al-mubaharaju. a ko ala bɛ mɔgɔ min fɛ n'o ye ala kira ye. ko n'o sela kɔni n'ale ya sɔgɔnali minɛna lahara lɔ k'ale mɔgɔ kama bɛ ɲagami mɔgɔ ɲɛnamaw la ka don alijinɛ kɔnɔ. Allahu akbar. ala ka kanu sɔrɔ sababu fɔlɔ min b'a to i bɛ k'a fɛ o de ye ma'arifatuhu. o kɔrɔ a y'a ɲini ka Muhamadu dɔn. ala kelen de b'a dɔn mais a y'a ɲini k'a ka ɲɛnamaya dɔn. a ka ko daminɛna cogo min na a y'a ɲini k'o dɔn. i b'a dɔn kuma dɔ fɔla kɛnɛ kan sisan. nɔɔrɔ ko in hali bi an bɛ se k'a kan. nɔɔrɔ fɔlɔ de ye ala kira ye. Allahu akbar. mama bɔ ala la. nɔɔrɔ fɔlɔ lo. huwa nurul awwal. mais nɔɔrɔ fɔlɔ in waati min na a bɛ dan ala bolo. nɔɔrɔ in danna ala bolo k'a bila tilanan fila. nɔɔrɔ tilanan fila. a fɔla tilan kelen ma ko riita a fɔla tɔ kelen ma ko raata. o b'a fɔ a ma kuranɛ kɔnɔ ko raufun rahimun. nuru ra'afa wa nuru rahma. nɔɔrɔ tilanan fila. mais ra'afatu nɔɔrɔ fɛn o fɛn danna ka b'o la olu bɛ sa o bɛ kunu. kuma faamuna nɔɔrɔ parti kelen fɛn o fɛn danna ka b'o la o bɛ sa mais parti kelen n'o ye rahimu nɔɔrɔ ye fɛn o fɛn danna ka b'o la Mustafa la olu tɛ sa.
n'a fɔra ko saya bɛ k'an kɔnɔ ko bɛɛ tɛ sa dɛ. wala ni dɔw danna olu tɛ sa. olu bɛ yen alijinɛ hɔrɔnmusow bɛ sa. Ablaye kulela kɔfɛ dɛ Ablaye ko ayi olu tɛ sa. alijinɛ denw wildanun mukhalladun ala yɛrɛ ko denmisɛnw don ko mɛ bada denmisɛnw don mukhalladuna ye kuma fila ye o tɛ sa o ya denmisɛnya kɔnɔ o tɛ kɔrɔ wildanun mukhalladun olu b'a jinɛ kɔnɔ donc fɛn fɛn danna ka bɔ Mustafa nɔɔrɔ la Rahimu ta la olu si tɛ sa minnu danna ka bɔ ka Ofo la olu le nana an fɛ yan olu kɔnɔ jinɛw danna ka bɔ o de la adamadenw danna ka bɔ o de la kungosogow danna ka bɔ o de la dabaw danna ka bɔ o de la i hakili bɛ jigin fɛn o fɛn ko n'a b'an fɛ yan o bɛɛ danna ka bɔ o de la sisan kullu man alayha fan fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ bɛ sa o y'olu de kullu shay'in halikun illa wajha fɛn bɛɛ bɛ sa fɔ min kɛra ala kama o y'olu de ala k'an sɔn hakili ɲuman mais ni bɛɛ lasili ye Muhamadu de dɔ ko ala ka Muhamadu alayhi wa salatu wa salam ko an ko a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ko mɛ ko ala de b'o dɔn ma faamuna mɔgɔ kalanni dɔ fɔ ko ala de b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye fisamanteya yɔrɔ an y'o to yen a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye an y'o to yen mais komi bi mɔgɔ si de tɛna se ka don alijinɛ kɔnɔ fɔ ale de y'i latɛmɛ e de y'a limaniya sariti ye min ye o de ye wajibi a wajibiya min kan i ye k'ale fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan i kan ka kɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan sɛgɛw tigi ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye a bonyana hakili ma kuma faamuna n'i ma faamu o la k'a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ala ka min k'ale ye a m'o kɛ danfɛn si ye Cheikh Mufti Sogodo i bisimila marhaban bi inshallah ala k'an bɛ sababa ma amin donc nɔrɔ in waati min a bɛna se an fa Adama ma sani a bɛ se an fɛ yan a bɛna se an fa Adama ma waati min ala kɔnna k'a annoncer i bɛ Muhamadu bonya filɛ ala k'a annoncer ko n bɛna danfɛn dɔ dan ka bila dugukolo kan a tilala k'a annoncer ko n bɛna kɛ dugukolo khalifa ye a tilala k'a fɔ ko n'a nana k'a ye sujudu bɛ a ye a ma ka bonya fɔ wa nɔrɔ in donna danfɛn o danfɛn na a bɛɛ fisayala ni dugukolo danfɛn bɛɛ ye a donna Adama na alayhi salam Shaitana bana ka sujudu bɛ Adama ye shaitana kɔnɔgoya la maa bɔla Adama na a donna jɔn na Sisa o den ye Anushi ye o den ye Kainani ye o den ye Sahalabili ye o den ye Yaridi ye o den ye Akhnun ye a bɛ fɔ Akhnun de ma ko Sayyidina Idrisa alayhi salam Akhnun de ye Sayyidina Idrisa ye Akhnun den ye Manu Shalik ye o den ye Malik ye a bɛ fɔ Malik le ma ko Lamik o den o de ye Sayyidina Nuhu ye alayhi salam donc Sayyidina Nuhu fɛnɛ o ka den saba sɔrɔ a bɛ fɔ kelen ma ko Sam a bɛ fɔ kelen ma ko Ham a bɛ fɔ dɔ ma ko Yafas Sam de nɔrɔ in donna ale de la Sam den Al-Farshaz o den ye Kainan o den ye Shalik o den ye Abir o den ye Falir o den ye Nahor o den ye Shaguru o den ye Agu den ye Tarik a bɛ fɔ Tarik le ma ko Azara o den ye Sayyidina Ibrahima ya alayhi salam ma faamuna ye Ibrahima o ka ala deli denko la ala ka dencɛ 12 di Ibrahima tariku cayala 2 de kan mais ala ka dencɛ 12 d'a ma a dencɛ 12 kelen bɛɛ ka 12 sɔrɔ kuma faamuna a dencɛ kɔrɔba 2 fɔlɔ ye Ismaila ye filanan ye Ishaqa ye nɔrɔ in ma tɛmɛ Ishaqa la a donna Ismaila la Muhamadu bɛ nana sisan Ismaila ale den Qaidar o den ye Aram o den ye Awda o fɛnɛ nana den dɔ sɔrɔ a fɔra o ma ko Mazi den ye Sam o den ye Zari o den ye Nahis o den ye Miqsar o den ye Ayham o den ye Afnad o den ye Aysar o den ye Dishan o den ye Eid o den ye Da'awi o den ye Yalhan o den ye Yahzin o den ye Yasrib o den ye Sanbar den ye Hamdan o den ye Da'a
ودين عبيد ودين عنبر عنبر ودين عيد ودين مالك ودين ناحش ودين جاهم ودين طابق والله طابق دين يدلف ودين بلداز ودين هذا ودين نشيد والله نشيد دين عوام عوامو على دين دي عوامو فلما وفلما دين تلك بلداز ودين قمول ودين بوز ودين ناشي ودين سلمان سلمان دين هميس دين عدي دين عدنان عدنانو نسبو بترى اشتهارو كي أبي بني لسيسا عدنانو دين معد ودين نزار ودين مدر ودين مدركة ودين خزيمة ودين كنانة دين نضر ودين مالي ودين فهر ودين غالب ودين لوي ودين مرة ودين كعب ودين مرة ودين كلاب ودين قصي ودين عبد المناف ودين هاشم دين عبد المطلب دين عبد الله دين جوين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت والله منه موجود بحق إلا أبا التجاني ولا زاد إلا خالقه وخالق البسيطة لساني هذا من محمد لا أتقول والقلب ملء سره وسيري وسريرتي هو الألف قبل الحرف والباء قبل النقطة كتاب الله قبل القرآن والآية والشقلة ولو البحور مددت سمى بسبعة لنفد البحر والأقلم على سر النقطة هو الكائن المكون المتكونة وكن لم يكن والذات في غيبتي هو الأول والآخر والظاهر باطنا هو العبد المحبوب القائم بالحقيقة قبة الإله ووجهه ومرامه والكنز الأكبر صراط الأتم بالحقيقة يتبين دنيا ala kan to a hɔrɔma donc sisan Abdullahi den o de ka dencɛ kelen sɔrɔ a nana sɔrɔ mɔgɔ ma dencɛ tɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ a tagala mɔgɔ ma dencɛ tɔgɔ ɲɔgɔn bila a taalen kɔfɛ musokɔrɔba ɲuman min fɛnɛ ka dencɛ tɔgɔ di ala k'ale kɔnɔ sanu ma dilan ko den kelen de bɛna bila kɔnɔ fila tɛ tɛmɛ a kɔnɔ den nana don min na ala ma sɔn dencɛ wɛrɛ bange dugukolo kan a don a kana fɔ ko cɛ dɔ sɔrɔla hasimilakaw fɛ ko cɛ wɛrɛ sɔrɔla yan fɛ parce que cɛ ye kelen de Muhamadu de don cɛ wɛrɛ tɛ yen a bɛ na don min na ni den tɔw bɛ na ni kasi de bɛ na ale nana ka sɔrɔ il est serein imperturbable a hakili sigilen don a bɛ yɛlɛ tɔw natɔ bɛ kasi parce que o ja tigɛ don ale bɛ na hakili sigi a nana waati min na ala ka Mustafa ala kumana n'a ye kuranna kɔnɔ siɲɛ 2,672 ka kuma n'a ye k'a yɛrɛ adressé a la Muhamadu bɛ tan ani kaful mukhatabi mun fɔla ma kuranna kɔnɔ ala k'i yɛrɛ adressé a la min na kuranna aya bɛɛ 6,672 mais a kumana ni Muhamadu ye 2,672 a ma dɔn o ma a nana ta sisan
ako non ciden mugan loru le tɔgɔ fɔla kɔrɔna bɛɛ mɛ n tɛna dan ale tɔgɔ fɔli ma mɛ n bɛna fan bɛɛ fɔ n'i sera min ma i bɛ salatu k'o kan a ka tɛgɛ fɔ a ko la taj'al yadaka a ka kan fɔ a ko maghlulatan ila unuqika a ka disi fɔ a ko alam nashraha laka sadraka a ka kɔ fɔ allazi anqada zahraka a ka dusukun fɔ a ko fa innahu nazzalahu ala qalbika a ka nin fɔ a ko wasbir nafsaka a ka ɲɛda tɔgɔ fɔ a ko kad nara taqalluba wajhika a ka ɲɛkisɛ fila tɔgɔ fɔ a ko ma zaga albasaru a ka nen tɔgɔ fɔ a ko wa haza lisanun arabiyyun mubin a ka tulo tɔgɔ fɔ a ko qul huwa uzunu khairin a ka sen tɔgɔ fɔ a ko ya ayyuhal mudassiru kum ya ayyuhal muzammilu kum a tilala o la tugun a bɛna fani min don a k'o fɔ a ko wa thiyabaka fatahhir a tilala k'a faso tɔgɔ fɔ a ko li ilafi quraishin a bɛna bange dugu min na a k'o fɔ a ko lallazi bi bakka a bɛna suma yɛlɛma dugu min na a k'o fɔ a ko yaquluna la in raja'na ila al-madinati a ka denw n'a musow tɔgɔ fɔ a ko qul li azwajika wa banatika hali jugu mun b'a la ko jahidil kuffara wal munafiqina a si bɛɛ bɛna bɛn min ma san 63 k'o fɛnɛ fɔ a ko la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahuna donc ala ka nin bɛɛ ta ka Mustafa al-Mukhtari yira tugun ka fɔ i bɛna taa lo Muhamadu la fan o fan i bɛna taa sɔrɔ fan dɔ b'a la o ye madkhalul ye madkhalul basari n'i sera o bɛ fɔ ma zaga al-basaru n'i sera yen ma ala bɛ ɲɛ di ile ma a ma ɲɛ min di tɔw ma o kosɔn mɔgɔ bɛ yeli kɛ ɲɛfɛ de mais ala ka Muhamadu sɔrɔ seli la n'a y'a sahabaw ye a bɛ seli la a sinna k'a fɔ a ko jɔnw de bɛ n kɔfɛ tuma dɔ n'i ma wuli u k'u la u bɛ kɔn ka wuli. O ka ala kama k'i k'o dɔn cogo di a ko ne bɛ min ye ɲɛfɛ o de ye kɔfɛ mais comme il est o k'a don emballage min kɔnɔ emballage tɔgɔ kɔfɛ la o datugulen don ele t'a ye ten mais ala kɛra bɛ yeli kɛ ɲɛfɛ a bɛ yeli kɛ kɔfɛ mais n'a donna dibi la a bɛ yeli kɛ o de la ka tɛmɛ kɛnɛ kan kuma faamuna donc ma'rifatuhu o de ye mawdu'u kuma fɔlɔ ye f'i y'a dɔn Muhamadu yɛrɛ ye jɔn ye pour qu'il ye se ka k'a fɛ n'i tɛ nin dɔn a la a kanu bɛ gɛlɛya mɔgɔ bɛ fɛn de kanu i bɛ min walahi n'o bɔra yen i bɛ taa filanan na min bɛ kɛ sababu ye an bɛ Muhamadu dɔn shamailuhu a jogo wallahi Muhamadu jogo kɛla fɛ mɔgɔ tɛ yen qui a fait l'unanimité ale kelen a kelen mɔgɔ n'o k'i ka ɲi bala i bɛ taa ye kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ ko a ka ɲi a muso b'a fɔ k'a t'a dɔn alu fɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnama de ye alu t'a dɔn ala k'an bɛ sababu mais Mustafa musow ko di an bɛ Aisha ko ani an bɛ Hafsa a ko ma ra'ayna qat ala wajhi al-ardi ahsanu khuluqan ka rasulillahi a musow ko k'olu ma mɔgɔ si de ye dugukolo kan min jogo ka ɲi comme olu cɛ ye o ye kabako ye dɛ an ko ka musow k'i ka ɲi denw ko di an ba Fatima ale ko ale bɛ ala tanu ko ala ka fa d'ale ma fa min ɲɔgɔn tɛ faw la i b'a dɔn n delila k'o f'i ye n k'an karamɔgɔ hakili to la wajuli la a ko an bɛna kuma cɛ de kan cɛ min ɲɔgɔn tɛ cɛw la n'an laminɛna ko ɔhɔn a ko an bɛna kuma cɛ de kan cɛ min fa ɲɔgɔn tɛ faw la n'an laminɛna ko tiɲɛ tɛ a ka namu laminɛna filɛ k'i bɛ lɔnnikɛla k'i bɛ n sɔsɔ wa a k'i ka min fɔ k'o de ma bɛn sababa ma a ko tuma na ala kɛra fa ɲɔgɔn bɛ faw la wa a k'a bɛ a ko jɔn a ko an ba Fatima fa ka fisa Muhamadu fa ye an sa ye yan a ka miliyɔn 1 bɔ ka d'a ma ala k'an bɛ sababa ma donc ni faw ye nana lɔ safa la Muhamadu le ka fisa ni fa bɛɛ ye an ba Fatima k'ale fa ka fisa ni bɛɛ ye an bɔra yen an taara sahabaw fɛ an ka alu karamɔgɔ bɛ cogo di n'i ka kalanden dɔw ye o bɛ min fɔ o karamɔgɔ ma e yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ 1 don a la wallahi Muhamadu ya sahabaw ko Muhamadu ka ɲi o k'a jogo ka ɲi o k'a dafa ninnu an bɔra yen an ka kɛlɛ cogo mɔgɔ jugu tɛ ɲuman f'i ma a jugu alu ko di Muhamadu ko la olu ko san silamɛya bɛ na an n'u de k'a la ko Muhamadul Amin
anw de k'o da la ka sɔrɔ silamɛya ma na ko an tɛ kan minnu fɛ dɛ mais wallahi lanan tɛ de alhaqu ma shahidat alayhi al-a'da donc jugu yɛrɛ sɔnna k'a ka ɲi an ko bon an y'a bɛɛ ta to yen sa ala min k'a dan a kɛra cogo cogo o de b'a dɔn ni bɛɛ ye ala de b'a adamaden dɔn mɔgɔ fɛ i ka ɲi mais n'ala k'i ye min ye i y'o de ye o tuma ala yɛlɛ ko di muhamadu ya ko la a ko nun wal qalam wa ma yasturun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله أكبر جبتي ألم يرك أدم على فنقول محمد إكاي والله ملكة بقاكين دانفن بقاكين سالي أجوبو بقاكين وكلا عليك مني أين نيمو يمي بيتي أتين أيلم يقول كمان سنامبي أتي donc on va y aller k'a fɔ ko shamailuhu mahmuda jogo dafala mais jogo min b'a tu b'a kanu fo dɔ ye f'i ɲɛna n bɛna jogo simple ta min ni mɔgɔnin tɛ sɔn a ma tuma dɔ jango mɔgɔba mais ale ko b'o de kɛ a dɔ kun ye mun ye ala tɛ ka yɛrɛli ko b'a y'a sama ka ta ka gbɛngbɛn ele t'o kɛ dɛ. Ne t'o kɛ chef mufti ta kɛ an si tɛ sɔn mais ale de b'a samara ta ka misɛnnin don a la a b'a kalan a yɛrɛ bɛ wuli a bɛ ji ban a b'a da a denbaya ma a bɛ kɔn ka wuli fajiri n'ala ka wuli a yɛrɛ bɛ yɔrɔ furan a bɛ ɲama cɛ n'a ka ca a bɛ taa bɔn a bɛ ji kalaya a yɛrɛ bɛ taa denbaya la wuli. Ni le bɛ kɛlɛ kɛ ni muso ye k'a ka domini sigi k'a m'a fɔ ko domini sigi la. K'i b'a bugɔ. K'a m'a fɔ ko domini sigi la. Walima k'a yɛrɛ k'a sigi k'a m'i ɲɔngiri k'a fɔ ko domini sigi la. Karamɔgɔ cɛ i ma ɲi dɛ. A ka télé bɛɛ b'an sɛgɛn nɔ. A ka jija ka domini tobi k'a bila. I t'i jija i y'a dun ten. N'i ma posi d'a ma kɔfɛ tugun i bɛna wele o. I tɛna wele a. Bɛlɛ ile cɛ kana ile tɛ se k'o faamu. Ala bɛ sababa. A yɛrɛ kun bɛ ji kan a b'a da ya denbaya ma mais a jogo bonya kojugu ala ka ma deli ka lɔ k'a kɔn minnu ka filɛli kɛ c'est à dire mɔgɔ bɛ lɔ cogo min n'i bɛ filɛli kɛ i kɔfɛ i lɔn bɛ yan mais i kɔ yɛlɛma ala ka m'o kɛ mais ale yɛrɛ de kun b'i yɛlɛma wa iza iltafata jami'an c'est à dire a b'a bɛɛ de yɛlɛma k'i filɛ n'a ka tɛgɛ ju i bolo Anas bin Malik ko أقوم مززت الديباج والحرير فلم أرى ألينا كيد رسول الله أقوم مغلا فني موديل بلا أقوم مغلا حرير فني موديل بلا كم أقوم موديل كمغلا فينا مين نقول كم على كتير من ذاك كتير جبرو اللي نبامينه فمي بي فيبا فو كتير جبرو يبتلا يقوم بلا كتير جبرو نيتلا نيل ما محمد تيجي بلا taa tɛgɛ ma don a yɛrɛ la mais k'i fɔ comme n'a bɛ ɲugu la i la ale ko tɛ ten mais n'a ka di ma a b'a bɛɛ ci i bolo n'i bɛna kuma fɛ n'a ka tuloba kama ta k'a lɔ ele de bɛ tila i b'a fɔ a ɲɛna ko n tilala ka sɔrɔ a bɛ sigi a nɔ na o kun y'a jogo dɔ ye ma abata aman qattu a y'a ɲɛnamaya bɛɛ a ma deli k'a fɔ ko dumuni dɔ man di ala k'an bɛ sababu amin a ma deli k'a fɔ ko dumuni dɔ man di a y'a ɲɛnamaya bɛɛ iza ishtahahu iza a'jabahu akalahu ni dumuni min diyala ye a dun cogo la i b'a dɔn ko nin ka d'a ye i n'a fɔ nɔnɔ n'a k'u ka nɔnɔ minɛ k'a min n'a tilala a b'a fɔ ko allahumma barikna fihi wa zidna minhu b'a fɔ ala barika don nɔnɔ na ni dɔ wɛrɛ bɛ yen a di ele min ka nɔnɔ d'a ma i b'a faamu k'i kan ka dɔ wɛrɛ k'a la mais a tɛna fɔ ko dɔ di yan kuma faamuna n'a bɛna sogo galaka dun saga galaka a b'a dun n'a tɛgɛ fila ye i b'a dɔn ko nin ka d'a ye mais ni dumuni min dira a ma n'a man d'a ye a b'a dun lon dɔ u nana dumuni dɔ di ala kama o y'a sɔrɔ sahabaw bɛ yen o y'a dɔn sahabaw fɛnɛ olu bɛ dumuni tɔli kɔnɔ ani ji tɔ a bɛ kɛ sababu ye hali n'i bɛ fɛ ka min bɛɛ dɔn i bɛ dɔ to a la parce que a ko ni mori to ala k'an bɛ sababu olu bɛ fɛ i y'a tɔ de to i dɔrɔn o y'a dɔn mais nin don u nana sigi an kun tigi Muhamadu ka dunni daminɛ a ka dun sahabaw b'a filɛ la sɛti bɛ vide la dɛ a b'a dun na
ama toto atlala ka be san ka banka sien ka dun ka ban sa ko Muhammadu ni ti jogo ide ako domini manzile Allahu akbar mina na sigi ayere be wallahi ma domna diala ya le yere fa nyon domini dumante mais ma dom mo mi ni ku ka dama ni do ku ka tundura ku be na tu ko ni mu domini ko mai akube na maloya o ko so nga bedo est-ce qu'il y avait choko ba jogo la wallahi ma abata aman qattu ko fene kofe ni demisen ku ka wele ala ka beti lame dondo sulwilla alayka wa alayka salatu wassalam atala sugula akabe tatli kibasan asila sugula nyebe baraka de musulman dola jomso do demi kasila rasulu begelala oku ya jogoye ati kasila abadan fale ila jele kasoko kateme muhammadun khairul wara man ja'ana mubashshira begelate na ko ka bi jogodi donc ko tiana ko ale ya patron kalechi mo ga chini wani mi ko wa tono na ni wo pati ko ale la ko sigi sukono ale tu ya ba ka kelle ga fene temena do ale mala ba ke chugumina rasul ga nyini ko jollo aka da fo ole ko be rasul ya de ke wa warma aka warta ka didema aka ko do ale bi deme kasila ako ka kela dia ko no ko nya ba ka kelle temena ntese ga do sukono sisa aka dembolo mine rasul sela nunu mukadala aka yalla ngana bo aka jesri jon ne be oke aka langa bo ka jesri ako assalamu alaikum ahlal bait sokono mo mawfu o bona ka yi rasul jatigela rasul le na mu fa jesri ni o ko mu be ako no pa ya jon muso bola ko wati temenaka ama fo wa tununa Allah choko ban ku kainde wallahi ako wati temenaka ma benna na asranno don nena na mina deme baga mun temenaka mina deme ka ke puka itilia no ke la bina yafa wallahi no yele manaka ala ka floko rasulma ko kele an yafa lama fila anga kan horoya saba anga no fulo dama mun koson akela sababu yo Muhammadu dona amasu Allahu akbar akela sababu ye Muhammadu dona ngaso ni mo kela mo bayi ka ma do fo o yele ka kele ile mo wallahi ma le be tugu jongo kata sokono o ku ya jogo do a jogo do yumuye amade ka fa ya nyana ma ya kono abada karsa muna ikanike sali musa fa nyo konte so abada tadi memio ni fola beba donka le de la ka doke wallahi beba so maliki ko kale ka santan ke na la kray kama de ka fo abada li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wa li shay'in lam af'aluhu hala fa'alta wa kana aktharu kalamihi qada'u llahi khair qala kira jola ko santan ma de ka fo lima ko munay kanke Allahu akbar muna imanike na be mo ko fola nyene kakisaka nike ala ka jogo la dafa bada ko muna kakisaka nike aba fo ma balu aqwami yafaluna kaza muna mogo be son anike wallahi o bi ale ko jogo muna mogo be son anike mogo ma ga nike de ni te baga nyuma ye ma ti tokota ka kuma jugu ta kala kan Allah ko ta jogo en fait do be fena mo ka jogo o fena te chen fanye o ka ko be Dominique na bolo ko mandin fly o te chainde ai atoke anga ko Dominique akeka fa wallahi e hakili sigi alitu wallahi domina bolo ko mandin fly Dominique me fo o kera kele do le sinfe kele ni sinfe to ku te mo sila Allahu akbar besegela sahaba do le willa ka denga ta ya so atala fam sonya na kwa me yoro mina 600 au Congo banale wallahi est-ce que Dominique donite sur le fait Dominique to mina to ka langa di ala kama ba tuma parce que to tansila akocha na Dominique mali fait o Dominique ni mo flat balole mo sabat seka to akodo nebe na labe na mona iba fa la ka nyana bini tenkana kwa kambe Dominique ni mona atala fo saba chini begala la kala ko sulu ko Dominique do ban fe o me mo flat balole de konna ibina Dominique parce que c'est que kunyela rasul kwa kame saba cheka ko do rasul billah ko ya qaumahu jama
karisa ka tobili k'a fɛ a ko a bɛɛ na an bɛ taa dumuni kɛ mɔgɔ 1000 cɛ ja wulila hakili ɲaamina ale nana a muso ɲɛ bɛ jamaba natɔ la kɔ muso yɛrɛ ka ɲininka ko mais ne ka min fɔ i m'a faamu ko mɔgɔ 2 dumuni de bɛ yen a ko walayi n ka fɔ ten ne ma yɛrɛ de ka jama wele muso n'a hakili ko cɛ ma a ko n'ala ka jama wele k'a solution b'a kɔnɔ a nana mun kɛ a nana dumuni ta k'a sigi k'a yɛlɛma a ko a ye na tantan mɔgɔ tantan ni mɔgɔ 10 k'o bolo don dumuni na kɔngɔtɔ dumuni kɛ cogo tɛ fili o ala ka bɛ sababu donc olu bɛ dumuni na rasulu bɛ to k'a bolo kɔmanden 2 ta a bɛ dumuni ta a b'a nɛnɛ tant k'a bolo b'a la ala tɛ sɔn dumuni bɛ maloya ka ban tasa kɔnɔ k'a sɔrɔ ala ka bolo b'a la ala ka ma sira d'a ma k'i bɛ se ka ban donc rasulu ma sira d'a ma mɔgɔ 10 bɛ dumuni kɛ o bɛ taa 10 wɛrɛ bɛ sigi o bɛ dumuni kɛ o bɛ taa fo ka taa mɔgɔ 1000 ban ala ka sɔrɔla ka dumuni tɔ ta k'a di denbaya ma k'a y'a dun k'ala ka barika don a la kuma faamuna donc bolo kɔmaden 2 dumuni o kun t'a jogo ye o kɛla ten ala k'an bɛ sababu maa jogow la belebeleba dɔ kun ye mun ye yɛrɛmajigi ko b'a la yɛrɛmajigi ko b'a la ala ka yɛrɛmajigi sera degré dɔ la o bɛ taa batugu kɛlɛ la waati min mɔgɔw ka ɲɔgɔn tilan hali u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔnmɛ kan a mɔgɔ 3 mais rasul ni mɔgɔ 3 min yɛlɛla ɲɔgɔnmɛ kan o kun ye muhamadu aliyu ani abu lubaba olu 3 de jɛnna o ta la ni rasul ka waati kɛ ale bɛ jigin abu lubaba ani imam ali olu ka ɲɔgɔn ye u b'a la karama ko tiɲɛna an n'u b'a dɔn an kan ka yɛlɛ tiɲɛna an yafa la an ka tu de bolo ele de ye parcours bɛɛ kɛ n'an ye rasul ko كما أن أنتما بأقوى مني ولا أنا بأحوج إليها منكما أقول فانتي ألوغ لك تمنيكا ne fɛnɛ mako t'a la ka tɛmɛ alugu kan o tuma na an ka fɔ n ka ne yɛlɛ cogo min an bɛ yɛlɛ ten imam ali bɛ yɛlɛ o b'o ya distance kɛ n'ale jigila abu lubaba b'a ta kɛ n'o jigila ala kɛra b'a ta kɛ a ko an tɛna o de kan an b'o de kɛ o kun y'a yɛrɛmajigi dɔ ye yɛrɛmajigi dɔ kun ye mun ye don dɔ ala kama muhamadu alayhi wa sallam a bɔla rasulu bɛ taga la a kun bɛ taa la seli kɛnɛ de la rasulu ɲɛ b'a la denmisɛnw bɛ tolon na mais denmisɛn kelen bɛ yen ale bɛ kasi la rasulu kama k'a bɛ kasi mun na a ko ale fa taara jihadi la a ko a fa tora jihadi rasulu kumana ni den a ka den tɛgɛ minɛ a ma taa seli kɛnɛ na tugun rasulu segila ni den ye so kɔnɔ a ko den ma o a ko ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'i ye est ce que ni m'o kɛ o bɛ n'i dusu suma bi seliloni na wa a ko o ye mun ye a ko ne bɛ k'i fa ye Aisha o bɛ na k'i ba ye Fatima o bɛ na k'i balimamuso ye Hasan ni Hussein minnu olu d'i ma olu bɛ na k'i tulonkɛ ɲɔgɔn ye est ce que o b'i bɔ den bɔla ala kɛra ya so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ dɔnkili la a ko n wulila bi sɔgɔma ka sɔrɔ yatima de ye mais bi tile fɛ filɛ ne le ka fa sɔrɔ fa min ka fisa ni fa bɛɛ ye n ka ba sɔrɔ ba min fɛnɛ bɛ ba tɔw ɲɛ n balimaw fɛnɛ ka di n ye ni balimaw tɔw ye rasuli y'a yɛrɛmajigi la k'a y'a ci to yen ka temps di nin ma k'o kɛ dɔw ka rendez-vous d'a ma n'o chapitre datugu n'o ye denmisɛn fitinin dɔ kamileden dɔ ka rendez-vous di ala kɛra ma a ko n mako b'i la ne fa ye ɲɔgɔn ye an bɛ diina kiti dɔ ɲɛfɔ min ɲininka rasulu nana kɔnɔ o ka rendez-vous ta yɔrɔ min na seli fana bɛ se rasulu bɛ taa seli a bɛ na sigi ka kɔnɔ lanzara bɛ se a bɛ taa seli a bɛ na sigi ka kɔnɔ fo ka sa fo seli ka ban rasulu taga la sɔgɔma cogoya nana tile sabanan kamalen hakili jigila ko rendez-vous kun b'a n'ala kɛra cɛ a ko a bɛ taa ka taa yafa deli a fɛ o ka rendez-vous de yɔrɔ min na a taara ala kɛ ka sigini sɔrɔ yen a b'a kɔnɔ na rasulu wulila k'a kunbɛn le sourire avec le sourire a ma dimi dɛ a ma jama kunna a wulila ko k'i ka nin cɛkɔrɔba la sigi a tile 3 de ye nin ye a bɛ yɛlɛla kamalen ka ala kɛra filɛ a nana min na o bɔla kɔnɔ a ko ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah بيت الإله الأعظم ما أدري
من عليه فوانا شيخ فجاك شيخ سيدي كهيدرا أقوى بنا سكانين إن شاء الله سكان بي إن شاء الله على كم تجون على كم يدرم إن الذين آمنوا بعمرة وزمزم ما آتوا فاغتنموا أجر استلام الهجر محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد ذو المعجزات الواديات البينة أساتيات القاطئات رمالها في المنكر محمد خير الورى من جاءنا اللهم استجب دعانا بحق من اسمه محمد أحمد حامد محمود أهيد وحيد ماهن حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة قيم جامع مقتف مقفا رسول الملاهم رسول راحة كامل إكليل مدسر مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل محيي منج مذكر ناصر منصور نبي رحمة نبي توبة حريص عليكم معلوم شهير شهيد مبشر بشير مبشر نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داء مدعو مجيب مجاب عفي عفو ولي حق كبي عميل معمول كريم مكرم متين مبين مؤمن وسور ذو قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو إذن ذو فضل متاع مطيع كلام سلك رحمة بشرى غوث غياث غيث نعمة الله هدية الله طهوة الوسكى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم ساكن أجيب دعانا يا كريم وتوب علينا يا رحيم بشاهد الجاه العظيم محمد متوالي التكبير. الحمد لله رب العالمين. Comme on mena kalan dans 15 minutes, c'est-à-dire 12h30 nala sonama jo intervenant kacher asa mandanye silfana ya on soro kene oti anya ladai don nala sonama na ladai respecter ni ala so ala kan be sawaba ma ala kan sutara amin do ala kan Muhammad ali ka wa ali ka salatu wassalam jogo odo ko son akan ka kono ma ambe kan ga jida ka do soro a jola jogo le fene ka to silamaya ka biso ala kan be sawaba ma adama dinkela jogo masiri ni bila na le doni la no cheka ina be o da yifa ko ka salamon wallahi oh sabana antlala adoni folila ka jogo da fo sabana mi be ke sababu yeni mo be ke ala ka fe o de ka salatu kam akbar mo na ki dan solila ita soro folla Allah akbar ijaw kuma famna mo ki dan solila ito tigi soro folla waliyo na dona ma fo ngama ala to ko ke kede aba peke ma beno don lomi solli le balado ko imaye melekedo jigila londo la ka so ala ka ko bola mi sidla ali ka wa ali ka sallallahu alaihi wasallam ala ka ko nusodiani ba anas bin maliki le bukman la kala aqulu ka ala ka yo kwama ko muhammadu ki nusokati bile ko mundei akale nyewe melekedo jigitola ko meleken jigila ka kuma do fali nyene ko meleken ko ale ma ko muhammadu madil ka jigitu ko koloka ni bite ma ala kan chika na kuma do le finyene ko ko nyena finyeno ko mo na ka soldi ki ma shekeli ko nele bena charger c'est-à-dire nele bena fo o tigi ma ko ghafara allah laka mo na ka soldi ki ma shekeli ala ka ni ci ko ne ya fo ko ala yi ya fa atigima ko ni mo fo ko fa yaqulu Allah wa malaikatuhu amin ko yi ni wallahi ni no ko atigima ala yi ya fa ima ko ala ni meleko ye ba fo ko amina Allahu akbar
duwawu bɛ kɛ ka ala le wele wallahi ala yɛrɛ b'a fɔ duwawu min na ko amina o y'a dan ye dɛ wallahi a dan o tɛ sɔrɔ foyi la fɔ sɔli Allahu akbar an bɛ to k'o de fɔ n ko garanti tɛ foyi la fɔ sɔli Tiɲɛ. o kosɔn ala ka sɔlitigi bila sariti min kɔnɔ o b'a n'u ya sariti sanfɛ n'i tɛ seliji la i tɛ don misiri la ayi ni jɛnɛba b'i la i tɛ don misiri la abadan a fɔra ko seliji tɛ bɔ ala kɛra la o t'ale sɔrɔ Tiɲɛ. kuma faamuna Kosɛbɛ. ɔ n'i bɛ seli la a tɛ daga i ye seli tigɛ foyi kama mɛ n'i bɛ seli la n'i k'a mɛn lazanikɛla ko ashhadu anna muhammadan rasulullah n'o k'a sɔrɔ i bɛ fatiha yɔrɔ min kalan na i b'a tigɛ i b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam Allah o wajibiya n'o sariya la don dɔ rasul donna misiri la alayhi wa salatu wasalam a taara sahaba dɔ sɔrɔ sahaba in bɛ seli la abdullahi ibn al-mu'alla a taara sɔrɔ a bɛ seli la rasul k'a wele siɲɛ kelen a ma jaabi siɲɛ fila a ma jaabi jogo ɲumanya la Mustafa jela Tiɲɛ. a tilala seli la a nana rasul ma ko a ko yafa n ma ko n kun bɛ seli la de o kosɔn min jaabi rasul k'a ma k'i ma kɔrɔna kalan wa k'ala ko kɔrɔna kɔnɔ ko istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum ko a ye ala jaabi a ye ala kɛ ka jaabi waati min na n'o k'a wele wallahi ni ne k'i wele n'i bɛ seli la i bɛ seli le tigɛ i bɛ ne jaabi Tiɲɛ. dɔ bɛ na fɔ o la ko non k'an ka rasul ko dama tɛmɛ ni ka mɛn ko dama tɛmɛna c'est que i sera dan de la et puis i tɛmɛna dan kan Tiɲɛ. n b'a fɔ contrôle kɔnɔ yakuba danbele o tɛ n'a fɔra ko dama tɛmɛna i sera dan de la i tɛmɛna dan kan olu de ye kumadɔnbagaw ye Tiɲɛ. anw tɛna se muhamadu ko dan na jango ka tɛmɛ a dan kan an bɛna an si kɛ daminɛ de la wallahi yusufu nabahani ko a ko n'ala ka dalanɛ 70,000 di adamaden kelen kelen bɛɛ ma k'a k'a bɛɛ tilan 70,000 k'a bɛɛ kumana ala ka kan ka sa 70,000 k'a bɛ komi ni ka miseli don kɔgɔji la ka bɔ min bɛ tɔni min ma fɔ min ma dɔn k'o de ka ca ka tɛmɛ min fɔra kan salatu valeur kelen de a valeur filanan ye mun ye sahaba dɔ taara ala ka ma ale ka wale ka sa a ko ala ka ne ka ɲa waati jate minɛ wallahi n bɛna ɲa waati tilan 3 tilan kelen minnu bɛɛ ta ka sɔli k'i ma mɛ tilan tɔ kelen minnu bɛɛ ta ka ala bato tilan tɔ kelen minnu ta ka mako yira ala la est ce que o ka ɲi rasul ko k'a ka ɲi wa in zidta fa hasan mɛ n'i ka dɔ faga o kan k'a ka ɲi wallahi a ko bɔn ne bɛna n mako min fɔ minnu to yen n bɛna tilan 2 n bɛna tilan kelen ta ka sɔli k'i ma mɛ n bɛna tilan tɔ kelen ta ka ala bato est ce que o ka ɲi rasul ko k'o fɛnɛ ka ɲi wa in zidta ko mɛ n'i ka dɔ fara nin fɛnɛ kan k'o ka ɲi dɛ a ko bɔn ne yɛrɛ bɛna alabato min kɛ n bɛna bɛɛ yɛlɛma ka kɛ alabato kelen n bɛna sɔli dɔrɔn de k'i ma n tɛ dɔwɛrɛ kɛ cogo est ce que o ka ɲi wa rasul ka jaabi ni mun ye a ko izan yukfa hammuk wa yughfaru zanbuk a ko n'i sera k'o kɛ ala bɛ n'i haminako bɛɛ nɔgɔya mɛ a bɛ n'i jurumi bɛɛ yafa salatu filɛ c'est à dire salatu kɛli junumi yafa bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ garanti tɛ foyi la n'ale tɛ garanti tɛ seli la 100% garanti t'a la parce que a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko fa wailul lil musallin o selibaga dɔw bɛ yen k'o bɛna don wayilu kɔnɔ sun fɛnɛ garanti t'ale la 100% parce que a fɔra ko rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash ko sundonna caman bɛ yen k'o tɛ foyi sɔrɔ ya sun na ko kɔngɔ ni minɔgɔ ka t'i sago fɔ garanti tɛ heji fɛnɛ na o dɔw bɛ taa maka u b'o kun u b'a fɔ la labbeika wala sa'adeika k'ile ya heji ma minɛ garanti 100% t'ale la garanti bɛna sɔrɔ mun de la sisan an ko bɔn an bɛ taa kuranna kalan a kɛra cogo cogo ye ala kumakan ye a fɔra ko rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu ko kuranna kalanbaga caman bɛ yen kuranna kalantɔ kuranna b'a danga donc garanti 100% ma sɔrɔ fɛnɛ na an taala ye k'a fɔ garanti bɛ fɛn kelen de la n'i ka ɲi n'i ka kɛ ala b'a minɛ n'i ma ɲi n'i ka kɛ ala b'a minɛ i bɛ seliji la a bɛ minɛ i tɛ seliji la a bɛ minɛ hali n'i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'i k'a mɛn kɛnɛ ma ko ashhadu anna muhammadan rasulullahi a bɛ daga i y'a f'i dusukun na sallallahu alaihi wa sallam parce que i bɛna temps min ta ko ni n bɔla n m'a fɔ san'o cɛ n'i sara i tɛ s'a kun garanti bɛ sɔli dɔrɔn de la o kosɔn salimanu sakfe k'a to heji la a bɛ nin kuma lakali la a ko don dɔ k'o bɛ tɔgɔfu kɛla ale ɲɛ bɛ cɛ dɔ la labɛyika bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ sɔli kɛ duwawu bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ sɔli kɛ
nafila bɛ seli yɔrɔ min na a bɛ sɔlili kɛ yen cɛ bɛ sɔlili de la dɔrɔn ale gbɛrɛla la a ko ko nin sɔlili ba nin a kɔrɔ ye di i tɛ dugawu kɛ i tɛ foyi kɛ i bɛ sɔlili dɔrɔn de la a ko n'an ko bɛ bɔ dugu kelen kun tɛna f'i ɲɛna a ko ne ni n fa ale kun bɛ nana heji la mɛ an natɔ n fa sara la a sara n sɛgɛla n ko n bɛ na n la dɔɔni n ɲɛ b'a la n fa ɲɛda yɛlɛmana a ka bolo mɛ a ɲɛ finna ka kɛ dibi ye a ɲɛ bɛ yɛlɛmana i b'a fɔ k'a bɛ na kungo sogo ɲɛda ta n ka fini ta ka n fa ɲɛda datugu n lala dɔrɔn n sigi o la n ka cɛ dɔ ye cɛ nana fini bɔ n fa ɲɛda kan a ka tɛgɛ kɛ ka n fa ɲɛda dosi n fa ɲɛda sanuyala ka nɔrɔya ka tɛmɛ kalo kan mɛ cɛkɔrɔba in fini gɛɛ b'a la langana jɛma b'a kun a ko a bɛ taa n ka y'a tileki minɛ n wele jɔn ye ele min nana ne bɔ nin kungoba la e ye jɔn ye a ko cɛ in ka ne fila ko ana muhammadun sahibul qur'an a ko ne le muhammadu kuranatigi ye a ko i fa ko kan ka taa jahanama kɔnɔ a sala ko kan ka taa jahanama kɔnɔ ko mɛ jahanama mɛlɛkɛw bɛ nana nɔfɛ ko a delila ka n tɔgɔ mɛn a ko sallallahu alayhi wa sallam ko a ye sallallahu alayhi wa sallam siɲɛ kelen k'o de taara kasi n da la k'a fɔ cɛ in bɛna taa jahanama kɔnɔ mɛ a ka sɔlili min kɛ ko sɔlili bɛ taga min ko n nana ka na ɲɛda dosi k'a fara alijinɛdenw kan ko a ya jahanama kɔnɔ don ma bɔ tugun sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ ma sigi ka kɔlɔsi ta k'a fɔ allahumma salli dɛ ale ka ala ka tɔgɔli ma ale k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam o siɲɛ kelen donc sɔlili caya adamaden bolo sɔlili nɔɔrɔ de bɛ ala ka kanu don mɔgɔ la sɔlili caya adamaden bolo o de b'a to hijabu bɛ bɔ i ni ala ka cɛ sɔlili caya adamaden bolo o de b'a to lahara ala ka bi dɔn ima yaqulu lataridanna ala alhawdi aqwamun ma a'rifuhum illa bi kasrati salatihim alayya a ko lahara don ko alkawusara ji da la ko mɔgɔ dɔw bɛ na ko ne b'o lɔn sɔlili cayali fɛ ni m'o ye dɔrɔn m'a dɔn ninnu ye ɲɛmɔgɔw ye parce que u bɛ sɔlili kɛ ka caya nin de ye rasul kanu sababu saba ye a fɔlɔ an y'an jija k'a dɔn a filanan an y'an jija k'a jogo ta n'a jogo b'i la i bɛ k'a fɛ a sabanan an ye sɔlatu caya ala karama an bɛ kuma laban ni wasiya min ye o ye mawulidi yɛrɛ laɲini ye laɲini kelen de bɛ mawulidi la kelen fila tɛ a ye se k'a fɔ lahara ko fɔ n'a y'a sɔrɔ ne ma nin kɛ ala kama kosɔn mawulidi fila ban mɛ a ye sabali hali na o na mawulidi kɛlɛ kan mawulidi bɛ kɛla bi dɛ bi yɛrɛ a b'o bɛɛ ye mawulidi mɛ n'i nana bi i ka jogo saba ɲɔgɔn bɛ ala kara la o ta a fɔ ne bɛna nin saba ta ne bɛna nin jija ka nin kɛ san wɛrɛ tuguni i ka jogo saba mɛ o fɛnɛ ta hali ni san o san i bɛ jogo fila ta k'i jija k'o k'i jogo ye ele bɛ nana san 10 sɔrɔ mawulidi la tuma o tuma mawulidi b'i nafa i m'a ye law kana hubbuka sadiq la ata'ata innal muhibba liman yuhib muti donc mawulidi laɲini ye min ye o ye mawulidi ye se ka kɛ sababu ye k'an bɛrɛ ala kara la i m'a ye rasul bɛ mɔgɔ dɔw ko fɔ ale ka wa ale ka sara mɔgɔ ko fɔtɔ ala kara bolo a b'a fɔ ko silamɛw n b'a faamuya silamɛw don mɛ a b'a fɔ ko bɛ seli cogo min o y'a seli ka ca n'an ta ye hadisa in bukhari ni muslim ka riwaya ye la o b'a fɔ n b'a faamuya o b'a fɔ ko an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin al-haris at-taymi an abi salamah bin abd al-rahman an abi sa'id al-khudri an an-nabi alayhi wa alihi salatu wasallam qala yakhruju fikum qaumun تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النسل فلا ترى شيئا وتنظر في القده فلا ترى شيئا تتمارى من الفوق وتنظر في الريش فلا ترى شيئا ko mɔgɔ dɔw bɛna na diɲɛ laban na ko tellement o bɛ seli ele yɛrɛ bɛ tigɛ i ya seli la k'ele tɛ seli la mais tellement o bɛ sun don ele yɛrɛ bɛ tigɛ i ya sun don na k'ele tɛ sun don na
comme tellement be baga ke islamaya ko no chesino kile ga ba ko jaile to foila mala ko ko be ndela ke ko be ko kana kala ko kana titeme umono ka Allah malo ni kuma famna o no ya ko kana kalamba ko kana titeme umono kan jango ka se o tuskuma parce que lu ga hami be nyese ka ko kana kala ko mbasi wallahi nyese ka kala ko mi huzaifi nyese ka kala ko sudaisi o lo yo hami Allah kuma famna me yalla ngini be jumale o be ko kana kala titeme umono ka o do fene be mawlidi la abe sambina ni bo obala o be sigi o be wuli o be sigi o be wuli mawlidi dia be o lu fe domini dia la o bola ma anga fendo so ala ka قبل البرايا لا إله إلا الله ربه